1, 2, 3. Father! Go, go! Elmer, una pa ka nito pa! Si Elmer ang daog! Daog siya? Ano, kasi kayo gitira ko! Replay, nanigas! Balik! Ay, wait lang! Wait for the whistle! Go, Jim! Ala! Ay! Father! Father! Por favor, dili makita si father. Daog na! Dapat kita yun.